Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Badon lo ala mbe sabama ala nzutra. Allah subhanahu wa ta'ala le kuma na veni badon lo kwa hene Allah moja sunullah. Ni ke ala ko ku hene do musula I hene kuro musula. I hene akabla dungo molula ila moja sunullah. Allah alifulande. Allah ili ni mu'min ke kabla kirene I hene ola. Wone do musole tani o le tani ne samo o tengila ndekila do to kuma na do fe o te helale sinye o kala ko bale le kwa sinye tu ne ka foka sinye tu mga ke mo fla le kirene ke la to ko nte kala o madon la ngi na ve kwa hene la mo ja son la kwa sinye tu angana sinye tre no ka ke o le adala nanga sinye tre ko che juno Allah il keme abe bola falila ali il no samo do kuma do fe kuna no mati maya mo lu fa mo lu il est samo de no to kuma abuta famila mo lu kono kire mo lu do kiri do to kuma do fe parce que quoi be si atakula ko brebrete madondu Allah subhanahu wa ta'ala kuma na ve bara bismillahir rahmanir rahim Suratul Isra ako bara bismillahir rahmanir rahim wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa bun sabil wala tubazir tabzira ako ko nyenyi na alusha machelu fe shama musolu fe ne ala ngada ninge makanya ninge na bara levre ngado soda sitana kado soda siflala kado soda si kemela kado soda si flala kado soda si lulula ali atatrani livre quoi ote tonyoni de quoi atako kenya le bouvre o san la minu ye shema soro aluya hene minu mbado soro la ala ko lo bara bismillahir rahmanir rahim wa ati zalikuriba haka ila moja sundu imasun nyambolu ile kutakabla dungo mbolu ile kuyambolu kuya heke dama nalaka ni kat de sebani kataji de sebato ya lo isoko kaye ya kirika fo ki nyablaka ne ta signeli lele mi dodi folilo I nyablaka ni folile I brola sema ni nafrole ni dominile fon fe ni besonie ko ala ko ka hene la moja sonla wali misikin ako kwa kuka hene misikina ndeonla misikina no le jone keba mom kelo la shabi afriki bita bi anisine on nazongon bro o kawes ngene tate bro bon ale ko hamini la dron akasoro bi isoro bita le bro ya de sanka se so mansi aya bingu de muso manazongon le ale butasno bro lo o la shabi afriki ala ko wal misikine kwa hene olula a hene misikina donula o kali la mo jasum na wo amaki la mo jasum na wo I hina wala afriki mo lu ko do imagine la netoka ala ko le ko ka hene misikina donula hali o kata ke musoli ali ni karamote I hene la mais anu dala ngolo bi kaka sura ka tubola futa di limamu luguma ko bebe limamu ko bebe karamote ko bebe limamu muso do sine yani ache sakalen donuto it ado male pourquoi ita dilama ala ko le ko wal miskin ko adi miskin don lo mama mo to fole momi hitagine la bre ils font de ulma momi la bal ko hamitela a fond abalo brolo ya la makati ya yaga do tima e kemne bragi srola adi mo mali ni kramo tali ni limam te gudon lo kongo la problème la adoma ali ni make kramo le ala koma wal misikina ndo henela igullo ite gullo madama ni shamalo adima hale nu ke kafrile ni ya toro mase ile ma kongo don la toro ni henela ala kuso madama ni ya toro to sela shamaluma ala ko wabuni sabil ani tamadon mo me bo ata jamana lo sa ata jamana lo nafru etia wal ma ko bre soro nafru kebru la bre kwa heno tira ka buru ma jema
wala tubazir tabzira ko ibrabela mingela mo yebre ike ka anyamalo ikana lo chanko ka ku domindi mo luma ata jimi ka lo bombo ka domike ka fa ka to a ka kilo flale do ay ko ka kilo nan ke dalo ka domike ka to lo frabra ko ka kede I hina mo lula alum wa minu Canada le New York alimino Angleterre Europe Aïsa hene akroche yesa kamusoni de ondutulu mavre a hene ala sani tawedi lima munuma doluma kongola adoluma wal maya lugu mavre I hene idomi di oluma alla kuso oladi alaye wal ma idoche din idoche muso idoche sakato wal ma idoche lugu sredien I hene la wal ma idomuso e fur e kelife c'était I hene la ala kutena kuka oldike kuka hene kwa hene de sebato la wadi ale Allah subhanahu wa ta'ala me kwa ngana locha me ni kawadi la me ka kumala la de kumala la limay ela kumala la de dunya lobi akawe hela kala sanyikiri ho etawti kumala la utekela moto mo kumala la kana mo kumala la limande ala de kay adi kamo kado mindi mo makawe ka kumala la na la mangi mayte bragi soro la de Ofo alla konfo wala taj'al yadaka maghlulata ila unuka wala tubasitiha kulal basiti kondeche ikani ba ya mo kani ba mo lusola kani ba mo lusola de we ile burundo idunya mo lula a ko folife banaka luso alla ko ku kauke kibaka mo luso ikibaka moluso wala tabusutu ha kulal basiti konunga fangu ikibaka moluso mafangu tigifalo webe ninde jwanga no fievre mafangu ikiba moluso la anyome me mafangu ya webe ni alumino New York yeta avance la Côte d'Ivoire alumino Canada yeta avance la Côte d'Ivoire alumino Europe yeta avance la Côte d'Ivoire il les mains biga yeta village là yeta jawje ala ko kafunya na ku hene mo lula ni ka fo abo ko ma Quran kan kamene soro ko guloni dasi wa keni lebro lo oli gufalo mo le na jebelo nya France wedi mindi al imine kala kwena dasi wa kron yo tratra sawalo ba kata dasi wa kron tratra sawalo imine kala kwena biwolo ani lulu wa ilu wa obla keme wolo ani keme wolo ni bilulu yo bla fangrive bisawani lulu yo bla fangrive bisawan lulu mevri yo le dela de se batoluma ato keme no keme sawa ani bilulu keme sawa ni bilulu yo di de se batoluma ato bi keme wolo ni bilulu ile guta problème itako la dawlo dasi wakini bolove yo likela dasi keme libro lo ala dongo ko mo luso ko ka abedama imina kala kwena neta famia lu kwena de imina kala kwena dasi bisawani lolu yo le dita de sabatoluma ato biwolo ani lolu ile wuta kungo kawlo ama fakuy bebe ni e kawe ile kwa yala alu konga ko no ala mafaku kede ulugo sala ko wala tajal yadaka magululata ila unutika onikika ekani baka moluso mafungu bedama ko yango mo chemaye olu dolu kufoli kala kufoli ma droit daye ela balomi ni muso mabi ya mi ni muso masini uyi burullo et ta ke sala ko ci adogre di mon ko non tu n'es pas droit savra isena savra di jula kurunde dele do kana dele do ile kana ku kuche tambarki le fait ile jula kurundo plus ka yoko fala dele bro il faut plus faire ça ni ka comme jula kurundo yo fo mais dele dre fly sur ibro mais parce que ko me bo France di ko marki le mi na nyon le fait ni mo ki ka fo ku marki di mali ni ma so bere ala te digila ala ko ku di mo le man ni acte bro Kisi go de voir comme ko portable 300 € de ma portable mais ça là c'est pas là c'est wa binani ko ça ko yoblama mo mi ngake ali ka comment il fait parce que ala ko le coup di ko ngoba to lema mo même marki fola ko ngo to la le ali ni ma comment il fait ba la te digla de
ina lu be ala me gema lan sutura nga hene mo lula yatiman de onlu mo le saka musoluto mo le saka de onluto imaye ifaye imadoteye o mo minu vre hene lula ina lu be la gena lan sutura ato radio levre wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.